with high concentration of pesticide. Next. During the remediation process, the emissions rates of carbon dioxide, methane, and nitrous oxide were measured. The addition of biochar to soil A increased carbon dioxide emissions, but the increase was limited. For all treatments, the measured carbon dioxide emissions level was continuously increased from day 1 to day 45 of incubation. After 45 days of incubation, carbon dioxide emissions levels decreased slightly. At 6% biochar flooding to the soil mass, the maximum level of carbon dioxide emissions increased from 81 to 2366 gram carbon dioxide, 300 milligrams ammonium nitrate add to soil A. The maximum level of carbon dioxide emissions increased from 81 to 50 0.97 carbon dioxide. On the other hand, the simultaneous additions of biochar and ammonium nitrate did not increase carbon dioxide emissions compared to adding ammonium nitrate. Meanwhile, ammonium nitrate dose was lower than biochar. These results indicated that the addition of ammonium nitrate was not more effective in increasing microbial growth in the soil than biochar. The level of carbon dioxide emissions from soil B was significantly higher than soil A during the initial few days of incubations, because the thermal treatment was able to eradicate most of the native microorganisms. In contrast, carbon dioxide emissions levels increased slightly with incubation time for all treatments. The maximum emissions level of carbon dioxide obtained with soil B was clearly lower, with soil A indicating the intensity of respirations in soil B was clearly lower than in soil A. Next, methane is generally the main carbon and end product under anaerobic conditions, and the level of methane emissions is closely related to the total soil microbial activity and the amount of methanogens. The level of methane emissions increases slightly during the first 7 days of incubations when biochar or ammonium nitrate is added to soil A, and then decreases in the first 7 days of incubations. The next incubation day, the additions of biochar and ammonium nitrate separately to soil A increased the maximum level of methane emissions by 18% and 26.2% respectively. The simultaneous additions of biochar and ammonium nitrate to soil A increased the maximum level of methane emissions by 27.8% in the following period. The methane emissions rate decreased gradually to a level close to that of the control group. In contrast, the rate of methane emissions in soil B changed little with time, and the additions of either biochar or ammonium nitrate had little effect on methane emissions. Okay, next. The next one is microbial quantity and community analysis. The microbial community structure and diversity from different samples were investigated by PCR-DGGE. The dominant bacteria in soil B0 were Pseudomonas species, Salinicola species, Chromohalobacter species, and Halomonas species, while the dominant bacteria in soil A0 were Sphingomonas species and Pseudomonas species. The species of microorganisms in soil A0 were obviously lower than in soil B0, as you can see in figure 4 and figure 5 that is presented on the next slide. Those results indicating that the thermal disruption treatment eradicates some indigenous microorganisms. For soil A, the dominant bacteria in soil samples were Pseudomonas species and Azotobacter species after the addition of ammonium nitrate. After the addition of biochar, the dominant bacteria in soil samples were Sanguibacter inulinus. After simultaneous addition of both biochar and ammonium nitrate, the dominant bacteria in soil samples were similar to that from soil samples with only ammonium nitrate. As you can see in figure 4C, among the soil bacteria, Azotobacter species was dominant due to its ability to fix nitrogen. Previous studies have reported the role of Azotobacter species in the reduction of nitrogen to ammonia. This result indicate that
ammonium nitrate plays important roles in the proliferation of the complex microbial community. Next. As for soil B, as you can see in figure 5A and B, the species of microorganism from the initial soils are similar with those from soil after the addition of either biochar or ammonium nitrate. However, the sample with addition of biochar, ammonium nitrate, or both were clustered into one group, respectively. This indicates that the different treatments have certain effect on the microbial community structure, though a slight change in the dominant bacteria was observed. The community structure after different treatment at the film level showed obvious difference, indicating that thermal disruption treatment, the application of biochar or ammonium nitrate, and incubation time is all influence the activity of microorganism. The thermal desorption process eradicates most of the microorganism in the soil. The total microbial abundance increased significantly when biochar and ammonium nitrate were applied to soil A. The results were consistent with those reported by Wang and their team in 2017. After adding biochar and ammonium nitrate, the modified environment probably restored the development of a suitable microbial community. Conversely, for soil B, the addition of biochar and ammonium nitrate had a slight effect on microbial diversity, presumably due to the presence of indigenous microbes in the original contaminated soil. Next. As for the toxicity test, according to Ahmad in 2014, elucidating the ecological toxicity is an important aspect during biochar-mediated remediation of the contaminated soil. After 7 days of exposure, earthworms were removed from the soil samples, washed in water, and placed on moisture filter paper for 1 day to be weighted. As shown in figure 6A, all earthworms were dead in soil B0 and soil B after 7 days of incubation, which indicate that Eisenia fetida is very sensitive to OPPs or organophosphorus pollutants in contaminated soil. The mortality rates of earthworm in treatment of soil B with addition of biochar and soil B with addition of ammonium nitrate were 95 and 89% respectively, indicating that the addition of ammonium nitrate is more effective than biochar to reduce the toxicity in soil without thermal desorption treatment. The mortality rate of earthworm in soil A0, which is 70%, is remarkably lower than that in soil B0, which approaching to 100%, demonstrating that the thermal desorption treatment could significantly alleviate the toxicity of soil. For soil A, the application of biochar and ammonium nitrate not only increased the mass of earthworm, but also decreased the mortality rate of earthworm, as you can see in figure 6A and B, as are in accordance with the decreasing trend of OPP concentration. The improved growth of earthworm was likely due to reduced content of OPP pesticide in soil samples through microbial degradation stimulated by addition of biochar or ammonium nitrate. Next. And then the conclusion of this presentation is soil contaminated with thermal desorption treatment. The addition of NH4NO3 caused a greater reduction in pesticides concentration. It is 34.35%, and biochar is 31.9%, and biochar and NH4NO3 simultaneously 11.07%. And the second is additions of NHNO3 is not only more effective than biochar to promote pesticides degradation, but also exhibits higher greenhouse gas emissions. And then the last one is the application of biochar and NH4NO3 can greatly increase the activity of microorganisms. So this is the reference that we use for today's presentations.
So that is from us. If there's any mistakes, we apologize. Thank you very much for your attention. I return to Mr. Dian Siswanto. Thank you for the first group of journal presentation for presenting their work. Before we go to the question and answer session, I would like to get confirmation from this first group. In the first slide, I read the members of group and I find at least 3 student number in the same number. Could you please show the first slide? Sebentar Bapak, saya stop share terlebih dahulu ya Pak, karena ini agak error. Ya, silakan. Ya, saya khawatir salah baca, tapi saya lihat NIM-nya Marisca, Adinda, dan Nur Ila itu sama ya? Mohon maaf, untuk NIM-nya yang Adinda Nabila itu ada kesalahan tulis Pak. Harusnya 1950 90 100 111 032. Oh, 32. Oh, yang Nur Ila itu ada 7-nya di tengah itu ya? Iya, Pak. Oke, ya. Berarti yang salah punyanya Adinda? Iya, Pak. Ya, Adinda, oke. Ya, bisa langsung diganti. Ya, jadi saya komentarnya langsung bahasa Indonesia saja agar bisa lebih mudah dipahami oleh semua peserta mata kuliah. Jadi presentasi jurnal kelompok 1 ini sangat lengkap, tapi menurut saya seolah-olah hanya sebatas membacakan jurnal begitu ya. Karena ada beberapa istilah, beberapa terminologi yang menurut saya itu bisa menjadi kata kunci untuk pembahasan itu tidak dijelaskan. Misalnya V3 regions of bacteria itu hanya dibaca saja, padahal itu sebenarnya sangat menarik. Kelompok 1 masih ingat tidak tentang region V3 ini? Halo, apakah suara saya bisa terdengar? Apakah suara saya masih bisa terdengar? Mohon maaf tadi suaranya putus-putus. Sekarang apa bisa terdengar? Sudah. Ya, saya ulangi lagi. Jadi presentasinya cukup lengkap, bahkan mungkin sangat lengkap. Hanya informasinya itu cenderung sebatas membacakan, tidak menambahkan informasi-informasi penting. Misalnya tentang terminologi yang menurut saya itu bisa menjadi kata kunci yang menarik. Misalnya V3 region of bacteria, begitu ya. Nah, apakah kelompok 1 masih ingat apa V3 region itu? P3 region itu.
Semoga tidak putus-putus lagi. Halo, mahasiswa yang lain masih bisa mendengar suara saya ya? Dengar Bapak. Ya, tolong Puspa, ini nanti kalau suara saya putus-putus langsung diingatkan ya. Ini saya off-kan video saya dulu karena supaya memperingan jaringannya. Baik Bapak. Ya, terima kasih. Nah, saya kira dugaan saya benar ini. Kelompok 1 tidak ketemu ini V3 region ini ya. Ya, sambil dicari saya lanjutkan. Kemudian di rumusan masalah itu ada 2 rumusan masalah yang sepertinya tidak dijawab secara langsung oleh kesimpulan. Jadi kesimpulannya tidak ditulis ulang berdasarkan rumusan masalahnya. Nah, sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi peserta yang hadir. Kalau presentasi seperti ini, kesimpulannya harus merujuk lagi ke rumusan masalah, harus menjawab ke rumusan masalah. Ya, karena bisa jadi yang dituliskan di kesimpulan itu cenderung merujuk pada salah satu sumber jurnal. Sedangkan rumusan masalahnya misalnya sudah dimodifikasi. Ya, seperti itu. Ya, ada 2 hal itu yang ingin saya dapatkan konfirmasinya, yaitu tentang V3 region dan jawaban atau susunan ulang kesimpulan berdasarkan rumusan masalah. Silakan kelompok 1 bisa menutup dulu presentasinya. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi di terakhir saja, karena saya baru saja mendapatkan informasi bahwa kelompok 2 juga siap presentasi. Saya kira tadi tidak siap presentasi karena tidak ada upload file di Google Classroom. Tapi ternyata siap, jadi silakan kelompok 1 menutup slide PowerPoint-nya. Saya persilakan kelompok 2 untuk presentasi. Sambil tadi kelompok 1 menyiapkan jawaban atau konfirmasi dari yang saya tanyakan. Ya, silakan kelompok 2. Baik Pak, izin share screen. Silakan. Apakah sudah terlihat Pak untuk slide? Ya, sudah tampil slide-nya. Bisa dilanjutkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. We are from Group 2. We'll discuss about the effectiveness of biostimulation, bioaugmentation, and sorption biological treatment of soil contaminated with petroleum product in the Russian subarctic. And next. Okay, and the following is an abstract that we use. Next. The following is a table of content for the material that we will discuss about. Next. Background. Petroleum and petroleum products are major pollutants among all contaminants. Contaminated soil ceases to perform major ecosystem functions related to its chemical, physicochemical, and biochemical properties. As a result of the degradation process, the content of reserves of humus in the soil is reduced. There is a change in the qualitative composition. The process of nitrogen fixation, ammonification, nitrification, and mineralization is inhibited. Soil nutrition regime that deteriorates, decreased enzymatic activity, and the pH value and redox potential of the soil change frequently. Currently applied methods for cleaning oil contaminated areas provide for excavating contaminated soil and cleaning by physical, chemical, or biological methods. The effectiveness of different bioremediation methods for restoration of both petroleum-contaminated soil in Russian subarctic soil has been studied. Special attention has recently been paid for the possible use of fungi for bioremediation or microremediation. Fungi are able to survive in adverse environmental conditions as well as convert pollutants that are inaccessibly or barely accessible to soil bacteria. The use of bioremediation methods does not always give good results, especially in polar and subarctic conditions. The solutions to this problem could be a bioabsorption tillage technology based on the use of various sorbents. Next. Purpose. The purpose of this study was to determine the effect of bioremediation methods like biostimulation, bioaugmentation, sorption biological treatment on biological indicators, and hydrocarbon content in contaminated soil. Next. Okay, the next part is method. First area of study. The study was carried out in the Mount Kaskama area, which is located in the northern European part of Russia. This area is a boreal zone subarctic forest tundra with a predominance of pine forest, with species Pinus sylvestris variant japonica. This region includes the Atlantic Arctic with 2 climate zones. There are subarctic and temperate. The coldest average air temperature is -11 degrees Celsius and the warmest is 12 degrees Celsius. The average wind speed is 3.7 meters per second and the relative humidity is 68%. This area dominated by alkalic soil with forest litter with a pH 4.5 until 5.1 and a mineral profile of 40 until 60 centimeter thick. The polluted area has an area of about 1.1 hectares, as we can see in the figure 1A. The surface of the contaminated area doesn't have an organogenic horizon and represented as a sun diffraction with a large number of rocky inclusion. The density of the soil is 1,300 kilogram per meter cubic and the organic carbon content in the 0 until 7 centimeter layer is 4.47 until 5.43%.
Second is sorbent. The function of the sorbent is to remediate oil through mechanical processes such as absorption and adsorption. The sorbent used are GAC or granular activated carbon and neutralized peat. Grain size is 2 until 3 millimeters, consisting of 87 until 97% carbon and high molecular compound containing oxygen, sulfur, metal, etc. The specific surface area of activated carbon is 550 until 2000 for 400 square meter per gram. The hydrocarbon absorption capacity is 200 until 980 gram per kilogram, and the organic sorbent is milled peat with a low decomposition rate less than equal 35%, water mass fraction not more than 65%, pH KCI not less than 5.2, and organic matter content not less than 70%. The next is association of hydrocarbon oxidizing microorganism, or HOM. The association of hydrocarbon oxidizing microorganism used, consisting of microfungi and bacteria, was previously isolated from contaminated soil on the Kola Peninsula, and after investigating the activity of petroleum degradation, the active strain of fungi such as Penicillium common, Penicillium simplicissimum strain 1, Penicillium canescens strain 1, and hydrocarbon oxidizing bacteria such as Mycobacterium paraoxidans, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas letica, Pseudomonas petida were found and used in the study. Bacterial biomass was produced with meat peptone broth in laboratory fermenter at 27 degrees Celsius and aerated for 3 days. The density of the bacterial suspension obtained was 10 to the power of H until 10 to the power of 9 cell per milliliters. Suaranya belum keluar, jadi mute. Sagung. Halo. Ya, kecil sekali suara yang terdengar. Bentar Pak, mohon maaf ya Pak. Apakah suara saya terdengar Pak? Halo. Di tempat saya terdengar agak kecil, mungkin bicaranya dikeraskan saja. Iman D ya. Ya. Experimental plots with the size of 1 square meter in triplicate were laid at the western foot of the mountain to activate aboriginal petroleum degrading microorganisms and remove nutritional deficiencies. Complex mineral fertilizer that contains 16% nitrogen, 16% phosphorus pentoxide, and 16% potassium oxide, and dolomite flour, or that contains calcium carbonate of 80%, were added to all plots except for the control. The amount of fertilizer was calculated based on the content of the hydrocarbons in the soil. That is, the ratio of carbon to nitrogen is equal to 100 to 1. And the amount of dolomite flour was calculated based on the pH value. After the addition of fertilizer and the dolomite flour, an association of hydrocarbon oxidizing microorganism, or HOM, in the amount of 2 liters per square meter
and GAC, or activated carbon, in the amount of 1 and 3%, that is respectively GAC1 and GAC3, and then additional of PIP in the amount of 16 liters per square meter were also added to the various sites. The top layer of the soil in all variants was mixed to a depth of 7 to 10 centimeters. After 12 months, at the beginning of the next growing season, the soil amendments were repeated. Soil samples were taken from its experimental site from a layer of 0 to 7 centimeters. The experiment was started in June 2019, and the observation period was 15 months. Samples taken during the growing season, that is 0 and 12 months, and at the end of the growing season, that is 3 and 15 months. The next is determination of the total petroleum hydrocarbons content in the soil. The content of petroleum hydrocarbon in the soil was determined by infrared spectrometry by using an AM2 analyzer. This method is based on the extraction of TPH from the soil with tetrafluorocarbon, the separation of oil products from the polar hydrocarbons in the column filled with aluminum oxide, and further spectrophotometric identification of hydrocarbon content according to the absorption intensity of infrared radiation at a fixed wavelength of 540 nanometers. The next one is determination of physical-chemical properties of the soil. The acidity of the soil was determined in the water-soil extract in a ratio of 1 to 5 by the potentiometric method on the laboratory instrument. The instrument was calibrated in the range of 4.01 to 6.836 using buffer solution prepared from standard filters. The soil humidity was measured by drying soil samples at 105 degrees Celsius for at least 6 hours to constant weight. Soil temperature was determined in the field at a depth of 5 centimeters using HANA HI 145 electrometric thermometer. The next one is the biological parameters. For the microbiological analysis, on each experimental plot, soil samples were taken from a layer of 0 to 10 centimeters. The number of cultivated microscopic fungi was determined by submerged inoculation method on a nutrient medium with the addition of lactic acid for milliliter per liter medium for bacteriostatic action. The number of cultivated bacteria was determined by the surface inoculation method on a nutrient medium for hydrocarbon oxidizing bacteria with the addition of petroleum. The activity of soil dehydrogenase was determined by the colorimetric method based on the reduction of colorless salt of 2,3,5-3-penyl tetrazolium chloride to red 3-penyl formazan. Last is the statistical processing. The statistical analysis of data was carried out using the applied program Statistica 6.0 and Microsoft Excel 2007.
student t-test was used to determine the reliability of coefficient, and the Pearson method with significance level of 0.05 was used to calculate the correlation coefficient. Next. Okay, the next part is result. First is degradation activity of microfungi in laboratory experiment. All species were categorized into 3 groups, namely, first is highly oxidizing hydrocarbon, reducing petroleum hydrocarbon by 80 to 98%. Second is moderate hydrocarbon oxidizing, reducing hydrocarbon by 50 to 79%. And third is low hydrocarbon oxidizing, reducing hydrocarbon less than 49%. Next. Okay, table 1 shows that the group of species with low hydrocarbon oxidizing activity is represented by 43 species. The group of species with moderate hydrocarbon oxidizing activity was represented by 20 species. The group of species with high hydrocarbon oxidizing activity include 18 microfungi strain with the Penicillium genus, having the highest species diversity and resistant to other type of pollution. One day after the experiment, 6 to 18% of the hydrocarbon decomposed. After 3 days, it decomposed to 16 to 49%. After 7 days, it decomposed to 40 to 73%. And after 10 days, it became 71 to 87%. The Penicillium genus showed the greatest reducing activity throughout the experiment. Next. Next is content of total petroleum hydrocarbon. The TPH content in variant A soil decreased by 30% for 15 months. The application of mineral fertilizer reduced the concentration of hydrocarbon in the contaminated soil by an average of 47%. The use of the HOM association didn't provide any additional benefit and reduced the TPH content by 45% from the initial value. Figure 3A shows the purification efficiency of the Aptic biological method with the addition of GAC is 49 to 53%. The maximum efficiency when using PIT show that the TPH content decreased by about 65%. Figure 3B show the extractable content of polar organic compound reduced by 65 to 72% when using various bioremediation and reduced by 54% without bioremediation. Next. Okay, based on next. Based on table 2, the hydrocarbon decomposition was accelerated by 1.7 and 2.9 times by bioremediation. When using PIT, almost complete soil clearing will occur in 5.4 years, without bioremediation in 16.1 years. Next. Next is soil humidity and temperature. Bioremediation had no significant effect on soil temperature measured at the time of sampling in June and September. However, the temperature measure a year after the start of the study showed that in plots with PIT, there was a downward trend. Bioremediation has a positive effect on soil moisture. The increase in soil moisture can be facilitated by the biodegradation of hydrocarbon, which can lead to the formation of water. The increase in humidity could explain the observed trend toward a decreased temperature in the variant with PIT. Next. Okay, the next one is the SCDC. The SCDC of the soil is one of the most important indicator for degradation. Soil pH influence biodegradation through the effect of microbial activity, microbial community, and diversity, and enzyme that aid the degradation process. The optimum pH for biodegradation for oil contaminant is alkaline or slightly acid between 6.5 and
8.0. In figure 5, you can see the use of GAC and peat in the process of cleaning contaminated area increased the soil pH by 0.3 to 0.8 units. Otherwise, the use of BP and NPK decreased to be more acidic. The advantage of slightly acid soil is activity of soil microorganism and the speed and direct of the chemical and biochemical process. And disadvantage of acidic soil is affect the state of soil microbial community and unfavorable for plant. Next, please. Okay, the number of hydrocarbon oxidizing microorganism. In the picture 6, you can see the number of hydrocarbon oxidizing macrofungi in the soil. I'm so sorry. Okay, in the soil varied from 0.50 to 0.52,000 CFU per gram. In the first month, the variant NPK, GAC, and peat has increased the number of macrofungi after biostimulation and absorption biological treatment of the state. And after 15 months, the maximum number of macrofungi was observed in variant BP with 7.82,000 CFU per gram, and variant peat with 20.30,000 CFU per gram due to the microbial pool. In variant K or control, the number of macrofungi did not change during the experiment because of less favorable habit of macrofungi, which is the low organic matter content, low humidity in the summer, and the high temperature and pH value of the substrate. Next, please. Okay, in the figure 7, the maximum number of bacteria during the second growing season was 6.5 million cells per gram. In the variant NPK and BP had the lower number of bacteria due to the very low moisture content of the sample. And in the variant GAC1, GAC3, and peat has increased in the bacteria number to the improvement of physicochemical soil properties and additional source of organic carbon. And the bacteria that has dominated in this state is Pseudomonas. The considered bioremediation method of the petroleum contaminated area had positive effect of the bacteria number. And the absorption biological method of bioremediation make it possible to increase the resistance of bacteria community to unfavorable factor, which is confirmed by higher bacteria number at the beginning and of the second growing season. Next, please. Okay, soil dehydrogenase activity. In the figures 8, microorganisms are the most source of enzyme entering the soil. Change in their composite and abundance in contaminated soil also affect the activity of soil enzyme. The most important oil destructor enzyme of soil microorganism is dehydrogenase that active correlate with the function state of soil microbial community. Dehydrogenase activity in the contaminated soil before the bioremediation was 0.06 milligram TFP per 10 gram, which correspond to very weak biological activity. The maximum value of the enzyme activity were observed at the end of the first and second growing season in the variant NPK with 0.80 milligram TFP per 10 gram, in variant GAC with 0.21 milligram TFP per 10 gram, and in the variant peat with 0.29 milligram TFP per 10 gram, which correspond to weak enzymatic activity. Next, please. The discussion, the amount of HOM or hydrocarbon oxidizing microorganisms and the content of TPH were negatively correlated, while the amount of HOM with soil pH was positively correlated. The number of microorganisms with dehydrogenating activity wasn't correlated, except for the BP variant with HOM association, which was positively correlated. The chemical process on contaminated substrates have low efficiency, and the process is strongly influenced by pH and humidity.
The amount of HOM is also strongly influenced by environment conditions, and low humidity reduces microbial activity even at optimal temperatures, and this is a characteristic of light granulometric soils with low organic content. Biostimulation and bioaugmentation can increase the efficiency of hydrocarbon degradation from the soil, and the selection of the method is based on environment conditions. The results of research conducted to improve water and air condition by loosening the topsoil are quite effective in degrading contaminants. There was a decrease in TPH in the soil up to 30%. The amount of HOM and soil dehydrogenase activity didn't change significantly, which means that the physical and chemical degradation of hydrocarbons was dominant. Next, please. Okay, I will continue the explanation. Biostimulation and bioaugmentation had comparable results over 15 months period. The content of TPH in the soil is known to decrease by 47% and 45% for biostimulation and bioaugmentation, respectively. In biostimulation, there was an increase in the number of hydrocarbon oxidizing microfungi by 6 until 7 times, bacteria by 17 times, and soil dehydrogenase activity by 2 until 6 times, indicating the presence of biochemical oxidation of hydrocarbons. In bioaugmentation, a significant increase in the number of microorganisms occurred only after repeated introduction in the associated microorganism after 1 year. Next is absorption biological. TPH content reduced by 47 till 53%. The positive effect of the introduction of sorbent into highly contaminated soils and ground is due to the reversible absorption of toxic hydrocarbons and their metabolites. In biodegradation of an alkanes, a primary alcohol is usually formed, followed by an aldehyde and a monocarboxylic acid. Further degradation of the carboxylic acid proceeds by oxidation with the formation shorter fatty acids, some of which are toxic and accumulate during hydrocarbon biodegradation. Next. Absorption biological treatment using peat or granulated activated carbon is more effective, with decreasing of the content of hydrocarbons decreased by an average of 65% than without treatment. The sorbent not only binds hydrocarbon and their toxic metabolites, but is also a carrier for hydrocarbon oxidizing microorganisms and prevents nutrient leaching from the soil. An increase in the number of microfungi, bacteria, and dehydrogenase activity indicate the presence of a certain microbial potential of the soil and the ability of the hydrocarbons to produce biochemical oxidation. The use of the considered methods of bioremediation will improve the ecological state of the contaminated area and further the gradual restoration of biodiversity. Okay, the next is conclusion. A method of biostimulation and absorption biological treatment can be used for the bioremediation of contaminated sites in the subarctic zone of Russia. 5 species of microfungi that most intensively degraded petroleum hydrocarbon have been identified. There are Penicillium canescens, Penicillium simplicissimum, Penicillium commune, Penicillium ochrocloron, and Penicillium rustricum. For soil and ground of light granulometric composition with a low content of organic matter, but with a sufficiently high temperature regime, absorption biological treatment using peat or GAC can be more effective method of bioremediation. The use of the HOM association created based on bacteria and microfungi, which are active destructor of petroleum product, was less effective under this condition and could be replaced by biostimulation technique. The use of the considered bioremediation technique contributes to the
improvement of the ecological state of the contaminated area and to gradually recovering its biodiversity. Next. Next slide, please. Okay, so there are journals that we use as reference. Next. That's all from group 2. Thank you for listening and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the second group. Saya juga ingin mendapatkan konfirmasi dari grup 2 terkait itu tadi references atau daftar pustaka atau pustaka yang digunakan. Jadi kedua-duanya yang saya baca referensinya menggunakan bahasa Inggris. Betul demikian ya, kelompok 2 ya. Halo kelompok 2. Izin menjawab, Pak. Iya, betul, kami menggunakan referensi dari jurnal bahasa Inggris, Bapak. Ya, baik. Kemudian saya di presentasi tadi menemukan ada tabel yang terkait jenis mikrofungi yang kepala tabelnya berbahasa Indonesia. Itu ditulis ulang ataukah dari jurnalnya? Baik Pak, saya izin menjawab. Itu saya tulis ulang Pak, karena kalau saya dari jurnalnya itu terlalu kecil begitu Pak. Dan saya lupa untuk mengganti ke dalam bahasa Inggris, begitu Pak. Begitu ya. Ya saya khawatir jurnalnya ada berbahasa Indonesianya kan aneh ini. Tolong ditunjukkan. Ya, ini. Ya, berarti ini ditulis ulang. Apalagi selain kepala tabel yang diubah dari jurnal aslinya? Kalau dari tabel ini hanya kepala tabel sama itu Pak, yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, begitu Pak. Oh, baik. Ya, karena di sini langsung menggunakan singkatan di nama spesiesnya, yang itu sebenarnya ragu-ragu, misalnya P titik, P titiknya mengarah pada Penicillium atau Pseudogymno apa begitu ya, kan ada juga kalau nggak salah 2 baris dari bawah itu ada Pseudogymno apa begitu kan ya namanya. Nah, apakah Desti bisa memberikan tambahan keterangan? Ini P titik ini yang dimaksud apa ini? Kalau dari jurnalnya itu sudah memang singkatan disingkat begitu Pak, tapi kalau saya lihat di hasilnya itu kan yang mendominasi itu Penicillium. Nah, sepertinya itu P-nya itu Penicillium Pak. Begitu ya. Ya, yeah. Mungkin wah, jurnalnya berarti tidak begitu detail juga. Ya, sudah. Terima kasih konfirmasinya. Kemudian sebelum ke sesi diskusi, tadi digunakan atau saya menemukan 2 istilah yang menarik, yaitu biostimulation and bioaugmentation, gitu ya. Apakah ada anggota dari kelompok 2 yang bisa sedikit menjelaskan sebenarnya di jurnal ini apa yang dimaksudkan biostimulasi dan bioaugmentasinya? Apakah terkait dengan desain penelitian yang digunakan ataukah terkait dengan hasilnya? Dalam artian terkait dengan mekanisme degradasi petroleumnya.
petroleum products-nya. Ya, bagaimana kelompok 2? Satu konfirmasi ini saja lagi. Ya, jadi agak saya arahkan pertanyaan saya, apakah di metode dari awal itu desain penelitiannya sudah menyebutkan biostimulasi dan bioaugmentasi, ataukah istilah ini banyak disebutkan di hasil dan pembahasan? Itu aja sudah. Halo Pak. Ya, silakan Imade Arya. Ya, saya izin menjawab untuk yang tadi biostimulasi, mengenai biostimulasi dan bioaugmentasi itu ya memang benar terdapat pada bagian metode Pak, pada desain eksperimennya, yaitu pada tadi seperti yang saya sebutkan itu untuk biostimulasinya itu pada desain eksperimen itu dia itu semacam mengaktifkan itu Pak, mikroorganisme yang berada di pegunungannya itu, jadi aboriginal petroleum degrading mikroorganismenya itu, dan untuk yang bioaugmentasinya itu, jadi dia di eksperimen desainnya dia itu menambahkan nutrisi yaitu untuk menghilangkan permasalahan kekurangan nutrisi, begitu Pak. Oh, bentar, ya. Imade Arya, penambahan nutrisi kebalik itu, Pak. Ya, mohon maaf. Ya, kebalik Pak, saya bacanya kebalik Pak. Mohon maaf sekali Pak. Ya, diulangi. Ya, jadi untuk yang stimulasi itu, jadi dia pada desain eksperimen itu untuk menghilangkan permasalahan yang kekurangan nutrisi itu, jadi yang menambahkan tadi seperti ada kompleks mineral fertilizer, terus ada dolomite flour terus habis itu juga ada GAC atau activated carbonnya itu, sedangkan untuk yang bioaugmentasi itu dia jadi mengaktifkan itu mikroorganisme aslinya pada gunungan itu, yaitu aboriginal petroleum degrading microorganism. Mohon maaf Pak, sebelumnya tadi kebalik-balik. Sebentar, wah ini konsep biostimulasi dan bioaugmentasinya perlu dipertajam ya. Jadi biostimulasi berarti kan biasanya dilakukan dengan penambahan nutrisi, begitu kan ya? Iya Pak. Atau penambahan zat-zat yang fungsinya nutrisi. Jadi di sini ada mineral fertilizer, ada N, ada P, 2O5, ada K2O, dan CaC3. Itu menurut saya itu masuk ke desain biostimulasi. Nah, yang saya tanyakan apakah penambahan GAC apa Imade Arya ya? Jadi ini ditulisnya di eksperimen desain itu GAC itu activated carbon begitu Pak. Loh, yang membaca ini kurang detail berarti ini. Masa activated carbon gitu dong? Association Pak. Iya, mohon maaf, association of itu association dari hydrogen hydrocarbon oxidizing microorganism dengan activated carbon gitu Pak. GAC, Imade Arya ini harus banyak diskusi dengan teman-teman anggota yang lain ini. Coba dicek. Kalau saya sekilas membaca saja, itu saya menduga G-nya itu granulated itu. Granulated activated carbon. Oh, mohon maaf Pak. Iya. Ya. Sehingga GAC dan PIT ini yang berasosiasi dengan hydrocarbon oxidizing microorganism, dugaan saya itu adalah merupakan desain dari bioaugmentasinya. Iya Pak. Nah, nanti dibacalah ya. Baca lagi ya, sudah. Kelompok 2 silakan mengakhiri dulu sebelum
kita lanjutkan ke sesi diskusi dengan teman-teman mahasiswa. Ya, bisa ditutup dulu slide-nya kelompok 2. Kelompok 1, apakah sudah mendapatkan jawaban dari permintaan konfirmasi saya tadi? Izin konfirmasi Pak, sudah. Silakan. Apa ya? Baik Pak, tadi terkait pertanyaannya mengenai apa itu Fitri region gen 16S rRNA. Baik, saya akan menjelaskan mengenai gen 16S rRNA sendiri itu memiliki panjang sekitar 1.600 base pair dan mencakup beberapa wilayah konservasi dari V1 sampai V9. Nah, yang digunakan dalam jurnal ini adalah V3 region-nya. V3 region sendiri ini merupakan wilayah yang mengandung heterogenesitas nukleotida maksimum dan menampilkan daya diskriminatif maksimum. Nah, mengapa diperkirakan digunakan pendekatan dengan wilayah Fitri region tersebut dalam jurnal yang kami gunakan itu seperti tujuan awalnya yaitu untuk mengklasifikasikan komunitas bakteri yang ada dalam sampel yang dianalisis. Jadi diperkirakan keragamannya berdasarkan perbedaan dan kesamaan urutan genomik DNA bakteri dengan dibandingkan satu dengan yang lainnya, Pak. Begitu. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon dikoreksi, Pak. Ya, berarti ini audiens yang lain juga perlu mencatat ada hypervariable region begitu ya untuk analisis keragaman bakteri ini. Nah, tadi Intan sudah menyebutkan ada berapa ya? 1 sampai 9 kalau saya tidak salah tangkap tadi. Ya, Pak, betul 1 sampai 9. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan lagi, kenapa kok tidak dipilih V1, V2 atau V9? Kenapa dipilih V3? Baik, nah, Pak. itu ya, ada tambahan Intan atau saya biarkan saja teman-teman mencari tambahan informasi sendiri nih. Mohon maaf, Pak, mohon dilanjutkan lagi. Tidak apa-apa. Nah, maksud saya, Intan bisa menambahkan informasi terkait mengapa dipilih V3, ataukah biar teman-teman belajar mandiri. Tadi mengikuti penjelasannya Intan ada sampai V9 regions, begitu ya. Mengapa kok dipilih V3? Mengapa ada yang memilih V4? Misalnya begitu, Intan. Apa Intan ada tambahan informasi? Baik, Pak. Untuk yang tadi sudah saya sebutkan alasan utamanya kenapa, karena wilayah ini mengandung heterogenesitas nukleotida yang maksimum dan menampilkan daya diskriminatif yang maksimum. Jadi untuk memperkirakan keragaman berdasarkan perbedaan dan kesamaan dari urutan genomiknya itu. Begitu, Pak, kurang lebih. Karena iya, Pak. Itu variasi maksimumnya khusus di jurnal ini atau ada informasi dari jurnal Intan, jurnal yang lain, Intan? Karena saya juga membaca ada yang V4 juga yang variasinya maksimum. Iya, Pak, saya itu membaca dari diskusi dari ResearchGate terkait why we use feature regions of 16S rRNA for encoding gene for bacterial sequencing. Itu di situ ada diskusi bersama beberapa peneliti dan di situ memang umumnya yang digunakan adalah V3 dan V4. Namun memang saya sudah beberapa kali membaca di artikel lainnya, memang kalau untuk V3 sendiri itu saya tidak membaca yang bagian V4-nya mengapa
Karena V4 sendiri juga dikatakan memiliki heterogenesitas nukleotida yang maksimum, namun untuk di literatur yang lain memang V3 sendiri itu tinggi, Pak, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Intan tambahan informasinya. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya menarik jika disampaikan di awal atau pas presentasi tadi, gitu ya. Jadi agar audiens itu kemudian tertarik dan punya inspirasi untuk bertanya. Ya. Apa ada tambahan dari anggota kelompok 1? Atau Intan mau ada tambahan informasi lagi, silakan. Ya, tidak ada ya. Jadi saya buka sesi diskusi. Silakan untuk 3 orang penanya bisa bertanya ke kelompok 1 dan juga bisa bertanya ke kelompok 2. Silakan. Ya, ada Valensky Sisilia, ada Puspa, ada Dorotin Kurota Ayun, ada Sintiahu. Ya, sudah cukup. 4 penanya ya. Oh, ada 5 ya sudah. Nggak apa-apa, Fenty tadi kalau nggak salah ya. Ya, baik 5 penanya. Saya persilahkan. Valensky dulu. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Apakah suara saya masuk ya, Pak? Ya, masuk Valensky. Sebelumnya, perkenalan dulu ya, Pak. Sebenarnya saya Valensky Sicilia, izin bertanya kepada kelompok 1. Sebelumnya terima kasih pada kelompok 2 yang ya, NIM dulu. NIM juga. 1950 90. 2 angka di depan dan di belakang. 2 angka di depan 19, Pak. 2 angka di belakang. Berapa? Yang 2 angka di belakang? 61, Pak. 61, ya silakan. Sebelumnya terima kasih pada kelompok 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan materi dengan sangat informatif. Saya izin bertanya pada kelompok 1. Tadi itu telah dijelaskan pada gambar 1, kalau tidak salah, itu apabila antara sampel tanah dan B ini menunjukkan pengaruh konsentrasi pestisida organofosfat yang berbeda terhadap penambahan biokar dan amonium nitrat baik secara terpisah maupun simultan. Pertanyaan saya, faktor apakah yang menyebabkan perbedaan pengaruh pada kedua sampel tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Valensky. Untuk penanya kedua, saya persilakan Puspa. Ya, pertanyaannya ringkas begitu tadi ya, seperti Valensky tadi. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Puspa. NIM depannya 19 dan belakangnya 43. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok presenter yang telah memaparkan informasi jurnal dengan informatif. Saya izin bertanya di bagian experimental design. Tadi itu disebutkan ada 8 perlakuan. Nah, itu belum dijelaskan perlakuan apa saja. Kemudian di tabel 1, itu juga saya masih bingung dengan tipe A plus B, dan yang sebagainya. Itu apakah bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Puspa. Pertanyaannya juga untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan Dorotin. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Zuratin Kurota Ayun. NIM depan 19, NIM belakang 01. Tadi sudah dijelaskan peranan biokar yang berguna untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada peranan lain dalam rehabilitasi lahan terdegradasi dan perbaikan kualitas lahan pertanian oleh biokar itu sendiri? Terima kasih. Ya, terima kasih Zurotin. Mohon maaf tadi kepada Zurotin suaranya kecil, boleh diulangi pertanyaannya? Ya, jadi intinya ingin menanyakan fungsi biochar tadi. Jadi dikatakan di jurnal
Fungsinya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Apakah ada fungsi lain? Bisa ditangkap Intan ya? Halo? Mohon maaf Pak, boleh diulangi? Tadi agak terputus-putus. Ya, fungsi lain biochar selain mengurangi emisi gas rumah kaca. Oh ya Pak, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Ya, baik. Penanya selanjutnya silakan Cynthia Ho. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Cynthia Poliga Dewi dengan NIM depan 195 dan NIM belakang 019. Saya izin bertanya pada kelompok 2. Tadi sempat disebutkan bahwa strain asosiasi antara mikrofungi dan bakteri pengoksidasi hidrokarbon didapat dari penelitian aktivitas degradasi petroleum. Apakah dapat dijelaskan cara pengujiannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Cynthia Ho. Penanya terakhir, Fenty, saya persilakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fenty Mahilestari, NIM depan 19, NIM belakang 08. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang telah menyajikan materi dengan menarik dan lengkap. Saya mohon izin bertanya kepada kelompok 2, telah dijelaskan pada bagian diskusi bahwa the amount of HOM dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, pertanyaan saya, kondisi lingkungan seperti apa yang dapat mempengaruhi amount of HOM? Apakah terdapat parameter atau kondisi tertentu yang paling mempengaruhi amount of HOM, serta apakah bisa dilakukan kontrol kondisi lingkungan agar amount of HOM itu tetap dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Fenty. Saya persilakan kelompok 1 untuk menjawab salah satu pertanyaan terlebih dahulu. Bisa dari Valensky, bisa dari Puspa, bisa dari Zurotin. Ya, saya persilakan kelompok 1. Permisi. Oh iya, Iva dulu nggak apa-apa. Ya, tadi yang akan menjawab Nurila Khomsyah dan Khalifatun ya. Khalifatun dulu saja, Pak. Oh ya, Khalifatun silakan. Ya, baik Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Zurotin. Tadi menanyakan terkait aplikasi biochar selain mengurangi emisi gas rumah kaca. Menurut jurnal lain yang saya baca, aplikasi biochar itu dapat berfungsi di tanah pertanian untuk meningkatkan ketersediaan hara, retensi hara, kemudian untuk menciptakan habitat yang baik bagi mikroorganisme simbiotik, kemudian juga berpengaruh positif terhadap sifat tanah. Dengan pemberian biochar ini juga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tanaman, khususnya di tanah yang masam. Penambahan biochar juga mampu meningkatkan pH tanah serta kapasitas tukar kation atau KTK pada tanah. Nah, peningkatan KTK pada tanah ini dengan penambahan biochar akan meminimalkan resiko pencucian kation seperti K+ dan juga NH4+. Contoh biochar yang digunakan itu seperti biochar sekam padi, tempurung kelapa, kemudian kotoran sapi, kulit buah kakao, serta jerami. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Iya Pak, saya mau menambahkan jawaban dari Khalifatun terkait pertanyaan dari Zurotin. Apabila dihubungkan dengan jurnal ini, biochar itu ini Pak, bisa merangsang beberapa jenis bakteri untuk mendegradasi pestisida, Pak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Valensky. Tadi memang sudah dijelaskan ya, apabila perbedaan konsentrasi pestisida
organofosfat dari sampel tanah A dan B itu memang menunjukkan hasil yang berbeda. Pada sampel tanah A, aktivitas degradasi pestisida organofosfat menunjukkan konsentrasi yang sangat tinggi saat ditambahkan biochar dan amonium nitrat secara terpisah. Sedangkan pada sampel tanah B itu justru menghasilkan konsentrasi yang tinggi itu saat dirangsang dengan penambahan biochar dan amonium nitrat secara simultan. Nah, hal ini itu faktor yang mempengaruhi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang berbeda pada sampel tanah A dan B, sehingga aktivitas yang saling bersinergi antara penyusun komunitasnya itu akan menyebabkan reaksi yang berbeda saat ditambahkan biochar sama amonium baik secara simultan ataupun terpisah. Misalnya pada sampel tanah A saat ditambahkan biochar, spesies yang dominan itu Sanguibacter inulinus. Sedangkan saat ditambahkan amonium, bakteri yang dominan itu adalah Pseudomonas dan Acetobacter. Pada sampel tanah B saat ditambahkan secara simultan itu ada 3 bakteri yang dominan, yaitu Sanguibacter inulinus, Pseudomonas, dan Acetobacter. Apakah sudah menjawab Valensky? Loh, pertanyaannya Durotin, apa langsung dengan Valensky tadi ya? Terhubung ya? Oh iya Pak, iya yang Zurotin itu karena kan tadi pertanyaannya apakah ada manfaat lain dari penggunaan biochar selain digunakan untuk gas rumah kaca. Itu jawabannya dari saya. Itu kalau berdasarkan jurnal itu untuk degradasi pestisida yang berada di tanah, Pak. Untuk merangsang mikroba mendegradasi pestisida yang ada di tanah. Ya, baik. Terus dilanjutkan dengan faktor-faktor tadi ya, yang menjawab Valensky tadi ya. Atau bagaimana tadi? Iya Pak, faktornya karena... Nur Ila? Iya, faktor yang mempengaruhi itu karena penyusun itu Pak, konsorsium yang berbeda. Ya. Apa perlu diulangi lagi jawabannya Pak? Tidak, saya langsung minta tanggapan Valensky dulu sebelum ke Zurotin ini. Valensky-nya setuju apa enggak, begitu kan? Oh iya Pak. Apakah bagaimana dari Valensky ada yang mau dikonfirmasi? Oh iya, izin feedback berarti faktornya itu hanya dari penyusun mikroorganisme, penyusun konsorsiumnya aja ya, yang dari faktor lain. Kalau dari informasi yang ada di jurnal itu karena itu penyusun konsorsiumnya itu saat di sampel A itu penambahan amonium dan biochar secara berbeda itu menghasilkan konsentrasi degradasi yang lebih tinggi. Sedangkan saat ditambahkan secara simultan antara amonium dan biochar itu tuh hanya menghasilkan sama 2 gitu. Jadi kurang mempengaruhi ditambahkan secara terpisah atau yang simultan. Sedangkan yang sampel tanah B saat ditambahkan secara simultan itu akan menghasilkan 3 bakteri yang dominan seperti itu. Oke. Oh baik. Terima kasih. Sudah Pak. Ya. Apakah sudah menjawab Valens? Iya sudah. Terima kasih. Ya, Valensky sudah. Sekarang Zurotin, apa ada yang ingin dikonfirmasi, Zurotin? Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Iya kah? Sudah cukup jelas kah? Nggak ingin bertanya ke siapa tadi? Khalifatun. Katanya biochar-nya tadi menambah nutrisi sifatnya. Kira-kira nutrisi apa begitu? Nggak ingin bertanya, Zurotin? Iya, Pak. Atau Zurotin sudah tahu biochar kira-kira
menambah nutrisi apa ke tanah gitu? Mungkin itu ya Pak, mikro sama makronutrisi dari biochar-nya ini udah mumpuni gitu untuk diterapkan bahan pertaniannya seperti itu. Tapi sepertinya saya juga ingin meminta kejelasan kepada presenter gitu Pak. Ya, apa Khalifatun ada tambahan informasi? Apakah Khalifatun ada tambahan informasi tadi nutrisinya yang dimaksudkan kira-kira Bapak, apa? permisi izin menambahkan Iya, Intan. jawaban Khalifatun. Ya, silakan. Ya, izin menambahkan jawaban kepada Zur tadi terkait unsur hara apa yang sekiranya terdapat pada biochar tadi. Ya, kurang lebih kalau biochar itu seperti kalau kita bertanam di kebun itu seperti kurang lebih seperti sekam padi bakar. Itu beberapa kali saya, karena dulu menemani ibu saya berkebun, jadi saya mencari tahu apa sih dari kandungan biochar atau dari sekam padi bakar tersebut itu kira-kira kandungan NPK atau nitrogen, fosfat, dan kalium yang tinggi sih Pak, kurang lebih seperti itu. Anda lebih banyak C-nya, wong namanya biochar gitu kan? Karbon kan itu ya? Iya Pak, kalau karbon. Bagaimana Intan? Ya Pak, kalau karbonnya sendiri kan fungsinya untuk menyerap dari toksiknya atau dari racunnya. Nah, kalau misalkan untuk unsur haranya sendiri, untuk menyuburkan tanaman yang tadi Iva Khalifatun tadi menjelaskan untuk menyuburkan tumbuhan seperti itu Pak. Nah, untuk yang hal tersebut yang berperan adalah dari unsur NPK-nya sendiri. Seperti itu. Kalau unsur C-nya, karbon dari biochar-nya apa enggak bisa jadi nutrisi? Intan, unsur C-nya apa enggak bisa jadi nutrisi? Oh, bisa Pak. Ya, jadi ini tadi masih ada yang tersisa ya di pertanyaannya Zurotin. Jadi karena waktu kita terbatas, jadi untuk kelompok 1 pertanyaan Puspa dan Zurotin tidak bisa dijawab secara verbal, harus dijawab secara tertulis yang nanti harus diupload di Google Classroom ya. Dan harus dituliskan juga dari kelompok penyaji, anggota-anggota siapa saja yang menjawab pertanyaan Puspa dan Zurotin, menambahkan yang jawaban untuk Zurotin. Boleh lebih dari 1 orang yang menjawab. Malah lebih bagus kalau bisa dibagi-bagi begitu ya ke anggota kelompoknya. Demikian juga untuk kelompok 2, karena waktunya terbatas, jawaban untuk pertanyaan Sintiako dan Fenty harus dijawab tertulis juga dan juga diupload atau dikirimkan ke Google Classroom sehingga teman-teman yang lain bisa membaca. Begitu ya. Baik, Bapak. Ya, suara saya terdengar jelas dan bisa dimengerti kan ya? Iya, terdengar jelas, Bapak. Ya, baik. Ya, jadi saya khawatir ini Zoom meeting-nya itu dalam antrian akan digunakan kelas lain sehingga harus saya akhiri. Terima kasih atas keaktifan mahasiswa yang sudah berperan serta dalam diskusi ini. Terima kasih juga untuk kelompok penyaji, kelompok 1 dan 2, dan mahasiswa yang hadir. Jangan lupa mengisi presensi ya. Nanti presensinya kalau tidak diisi, jadi kontak saya yang agak bingung memilih mana ini yang belum, ini harus diperbaiki lagi begitu kan ya. Ya sudah, itu saja yang
dari saya. Ini terakhir pertemuan saya dengan mahasiswa mata kuliah bioremediasi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika pas ke kampus dan ingin ngobrol-ngobrol dengan saya, pas saya ada waktu luang, saya persilahkan bertemu. Ya, saya kira mata kuliah bioremediasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.